sa panahon. Dahil sa tuloy niya ang pag-asa maktan pinagi ni Sir Joseph Merlas. Sir Joseph, good morning. Good morning usab, Sir Ariel, ug sa tuwang mga sukiti paminaw. Muna ito ang latest with update para karong adlawng Domingo. Kining Intertropical Convergence Zone o ITCZ, muna yung panag-abot sa hangin nga gikan sa Northern o Southern Hemisphere, may nakahatag og mga pagpanagom o mga pagulan sa Southern Luzon. Yun man, ubang bahin diri sa Visayas, apil na sa Mindanao. Samtang ang easterlies o ang init nga hangin nga gikan sa silangan o dagat Pasipiko mo'y nakaapekto sa sidlakan nga bahin sa northern o sa central Luzon. Gawas aning duha ka weather system, so wala gyapon tay gipaabot nga LPO bagyo sud o duol sa atong Philippine Area of Responsibility. Mong karong adlawng Domingo, diri sa may portion sa Western Visayas area, karong mga orasa na ay mga pagpanagum sa kalangitan ug nay mga katag-katag na mga pagulan ug mga pagpanugdog ug kilat dalani sa easterlies. Samtang ang nabiling bahin sa Kabisayaan, lakip ng probinsya sa Sugbo natay generally fair weather condition na ay panagsang mapanganuron nga usab sa pagkamanag-umon sa kalangitan ug nagyapon tay mga tsansa aning mga patak-patak ug mga lumalabay na mga pagulan dala sa Intertropical Convergence Zone. Karong mga orasa tibok gabi ang mga pagulan diri sa may habagatan nga bahin sa Negros Oriental apil na sa Siquijor, apan karong mga orasa pahilis na o dissipating na kining mga pagulan. Naputay mga pagulan diri sa Sugbo, diri sa may Danau City, Carmen, apil na sa may Katmon, ug posibleng makasinati usab og mga pagulan ang mga silingan ng mga lungsod. Kani posibleng makaapekto sud sa 30 minutos pinakatas ng isa ka oras. The rest of karong buntag ang nabiling sa Central Visayas, balik pag-init nga tempo sa panahon ug nay mga tasan tsansa sa mga pagulan ani na pud sa hapon o sa gabi. Kung natay mga lakaw, magdalatag payong pananggaan ng mga pagulan ug palenta magbantay no sa mga posibleng pagbaha ug pagdahili sa yuta. Kantang sa tong hangin ug kadagatan, wala gyapon tay gale warning. Ang tibok Visayas na hinay ngadto sa kasarangan nga hangin nga gikan sa silangan ngadto na sa habagatan silangan ug ato ang kadagatan ay malinawon ngadto sa kasarangan nga mga pagbalod. Sa Cebu ato ang dagat motaob ni sa alas 11:16 sa buntag na nagilawmon nga 1.9 meters ug mohunas sa alas 7:06 sa gabi nga nagimabon nga 0.2 meters. Ato ang temperatura 26 ngadto na sa 32 degrees centigrado. Katong haring adlaw, nisugbang kaganinang alas 5:28 sa buntag ug mosalop niyon yang alas 6:10 sa hapon. Ug mga tong latest yung diri sa buhatan sa Pag-asa Mactan, Visayas DOST, si Joseph Merlas. Maayong buntag, may happy weekend. Salamat nimo Sir Joseph. Happy Sunday nining gatak na sa kabuntagon. Welcome sir. Happy Sunday sir. Okay, good morning. Salamat ni Sir Joseph Merlas ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan nga naghatod sa tong dagan sa kahimtang sa panahon ining adlawng Domingo, Julio City, tuiga 2024. Salamat sa Pag-asa Mactan ug mayong buntag kaninyong tanan. Kahimtang sa panahon ng latest news, balik kagikan sa TV stations. May pamukauban kang kubra in action. Panahon ka o paminaw, sayo sa kabuntagon.